جناب جی جی آ رہی ہے جناب، جی جی آ رہی ہے جی میں کہاں سے جناب؟ یہ کہنا، جی میں سیالکوٹ سے ہوں، تو جی جی میں ماشاء یہ کہنا چاہوں گا بریلوی ہیں، دیوبندی یا اہل حدیث، الحمدللہ مسلمان سارے ہی ہیں، ختم نبوت پر سب کا ایمان ہے. جی ہاں تو یہ ٹی جی ایل ہاں پی والے سولو فلائٹ کیوں لیتے ہیں ہر بار، یعنی اکیلے ہی کیوں نکلتے ہیں؟ مطلب ایک دور میں ایم ایم اے بنی تھی تو ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں بنی تھی تو بڑی اچھی حکومت بنی تھی. تو آپ لوگ ٹی ایل پی والے یہ اکیلے ہی کیوں میدان میں اترتے ہیں؟ اس سے آپ کی تعداد کم ہوتی ہے، پاور بھی کم ہوتی ہے، اور دین کا ایک بڑا حصہ جو مطلب دوسرے مسالک کو ماننے والے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. تو آپ یہ نہیں اس کا جواب سمجھتے میں کہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک منٹ میں اس کا جواب بھائی دینا آپ بھی چاہتا ہوں خاموش رہے نا، مکمل میری بات نہیں نہیں، کہہ رہے عمران تھے، بھائی، آپ بھی عمران اپنے بھائی، منہ کو بند کیا ہوا ہے تو عمران بھائی، زبان بھی بند رکھے نا. سنیں عمران بھائی ایک بات منٹ، مطلب دوسرے جو پاکستان میں الحمدللہ 98% مسلم ہیں، ٹھیک ہے، جی ہاں جی اور ہاں جو میجر ہیں بریلوی زیادہ ہیں، اور اس کے بعد دیوبندی، اور سب سے کم اہل حدیث ہیں. لیکن الحمدللہ یہ تینوں مسالک جو ہیں ان کا ختم نبوت پر ایمان ہے، ٹھیک ہے. جی ہاں اور اگر آپ 200 سال پیچھے جائیں تو یہ زیادہ کوئی ڈفرنس نہیں تھا ان مسالک کے درمیان، ٹھیک ہے. تو یہ ٹی ایل پی والے اکیلے ہی کیوں آگے جاتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ایم ایم اے جب بنی تھی تو مشرف کے بعد جو پاور ہوتی تھی اسمبلی میں وہ ایم ایم اے کی تھی، ٹھیک ہے. وجہ یہ تھی کہ سارے مکاتب فکر کے علماء کرام جو تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے، اور پھر ان کو ماننے والے وہ بھی یعنی جوش و خروش کے ساتھ نکلے تھے. تو بہت زیادہ ریزسٹنس کریٹ کی تھی، مجھے یاد ہے میراتھن ہو رہا تھا تو کافی ایم ایم اے والوں نے ریزسٹ کیا تھا. تو ٹی ایل پی والے مطلب سب سے پہلی بات تو یہ کہ 10 لوگ یا 15 لوگ جو ہونا مین لیڈرشپ کے، ٹھیک ہے، ریاست کے ساتھ، ریاست کو جب تک لگے گا آپ لوگ کمزور ہو انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے. آپ کیمپین کرو، دوسرے مسالک والوں کو ساتھ ملاؤ، ٹھیک ہے. دوسروں مطلب یہ کہ اپنی تقریروں میں آپ دیوبندی یا اہل حدیث کو برا کہنا چھوڑیں، آپ قرآن پاک پہ بات کریں، ان باتوں پر اسپیچ کریں کہ جو تمام مسالک میں یکساں ہیں، ٹھیک ہے. اور سب کو جتنے بھی مسالک ہیں ان کو اکٹھا کریں. الحمدللہ مسلمان سارے ہیں، قرآن پر اور ختم نبوت پر سب کا ایمان ہے. تو جب سارے ہوں گے، جب حکومت کو آپ کی پاور نظر آئے گی تو پھر وہ آپ کے آگے جھکیں گے. آپ اس طرح شہید ہوتے جائیں گے، کچھ اپنے شہید کروائیں گے، کچھ پولیس والے شہید کروائیں گے، لیکن جب تک گورنمنٹ کو یہ لگے گا کہ آپ کی پاور کم ہے وہ آپ کے آگے نہیں جھکنے والی. میں بس یہی کہنا چاہوں گا. بھائی جان ٹھیک ہو گیا آپ جی، نے ٹھیک شاید ہو گیا. تحریک لبیک کا معاملات میں کوئی فرق نہیں ہے، باعث رحمت ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ٹی ایل پی کے اندر ہر مکتبہ فکر کا بندہ جو ہے وہ موجود ہے. دیکھیں ٹھیک موجود ہو گیا ہے، جی، ٹھیک ہو ٹھیک ہے، گیا جی، الیاس بھائی، ٹھیک ہو ہوگا گیا. موجود. الیاس بھائی، میں ایک بات کر دوں، قادیانی ہو گیا. دیکھیں قادیانیوں کو تو چھوڑ ہی دینا آپ، وہ تو سب سے بڑے باقی سب دشمن ہیں اسلام الحمدللہ. کے. ہاں لیکن میں یہ بتاؤں، دیکھیں الیکشن کے دنوں میں نا 2018 میں آپ کے لوگ گھروں میں دکانوں پہ جا جا کے نا اپنی جیسے کیمپین کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دشمن سے لڑنا ہے تو میدان جنگ تک آپ کی پہنچ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ اسمبلی میں جائیں گے، اصل پاور شو وہ ہے، ورنہ آپ کو کالا دل جی نہیں ہاں جی رہنے ہاں جی دیا ہاں، جائے گا. آئی صحیح سمجھ؟ بات. نہیں نہیں، آپ سنیں دیکھیں میری بات سنیں. جی دیکھیں جی ایک شباب ملی، اے ٹی آئی، جمعیت، ٹھیک ہے نا، یہ ایسے ہی تھے نوجوان بڑے پرجوش، لیکن کیونکہ یہ اسمبلی تک نہیں پہنچ سکے ان کا نام و نشان مٹ گیا، ٹھیک ہے. اور وہی مجھ سے زیادہ، اچھا مجھ سے سینئر ایک لوگ ہیں. منٹ، آپ ایم ایم اے جو تھی نا، ایم ایم اے اس کی ایک پاور تھی، لوگوں کو پتا تھا حکومت کو، اس وقت کی حکومت کو، جناب کسی شیعہ کو بھی کچھ کریں گے تو ان میں شیعہ کا لیڈر بھی ہے، دیوبندیوں کا بھی ہے، اہل حدیث کا بھی ہے، بریلویوں کا بھی ہے. آپ کو گھر گھر جانا ہوگا، آپ کو نہیں، ان اپنی کا پاور ٹارگیٹ بڑھانی ہوگی، اسمبلی میں پہنچنے کا ہے ہی نہیں ہے الطاف بھائی. ان کو پہنچنا تو ہوگا، بھائی آپ کوئی بھی نہیں نہیں بندہ نہیں کہہ پہنچنا سکتا ہوگا، کہ نہیں نہیں اسمبلی نہیں تک نہیں پہنچنا نہیں پہنچنا ہے. وہ ہوگا. نہیں نہیں پہنچنا نہیں نہیں، چاہیے. عمران بھائی دیکھیں وہ نہیں نہیں سسٹم، دیکھیں حضور سسٹم جو ہے نا نہیں، حضور سسٹم، عمران بھائی، آپ دیکھیں نون لیگ کو دیکھ لیا ہے عوام نے، اسی طرح پی پی کو بھی یہ دیکھ لیا ہے، پی نہیں ٹی میں آئی کی وہ تبدیلی کو بھی دیکھ لیا ہے. آپ اگر لوگوں کی نگاہیں جو ہے وہ ٹی ایل پی کی وہ طرف اٹھ رہی ہیں. اچھا ایک تو میں منٹ ایک جی منٹ، جی جناب وہ شیخ صاحب. میں نے ہن صرف الیاس بھائی دے نال دو گلاں کر لیں، صرف تسی باقی جنے صرف سننا ہے. جی ٹھیک. اچھا الیاس بھائی نا جی سیالکوٹ والے، جی 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 الیاس آپ نہیں، بھائی نا راشد سیالکوٹ نام ہے، والے. راشد جی نام ہے میرا. راشد علی ہے جناب. جی راشد جی بھائی، بات کریں بات کریں. راشد بھائی جڑی تسی گل کردے ہو نا شباب ملی کنہ دی جماعت سی؟ میرے خیال میں جماعت اسلامی دے انڈر سے. جماعت اسلامی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس تو علاوہ تسی دو تین ہور نام لے. اے ٹی آئی تے انڈیپینڈنٹ سی، جمعیت بھی میرے خیال نال جے یو آئی فے دی سی میرے خیال نال، جی ایگزیکٹ مینوں جی پتہ نہیں. جی ہاں. جی میں تمہیں ایک گل دساں، اہل سنت چ تے باقی مسالک چ فرق ہے. میں جڑے نے نا اہل دیوبند، اہل تشیع، اہل حدیث، اے اقتدار وال بہت دوڑ لاندے نے. جو پاکستان صحیح. بنیا اہل حدیث بھی پارلیمنٹ دے اندر رہے،
ਅਹਿਲੇ ਦਿਓਬੰਦ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁੰਨੀ ਭਾਈ ਬਰੇਲਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਢਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਲੇ ਦਿਓਬੰਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਮਐਮਏ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਐਮਐਮਏ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। कादियानियों का जो मसला था, इसमें मेन किरदार जो था शाह नूरानी साहब का था। जी हाँ, जी हाँ, देखिए जी हाँ, देखिए बात बिल्कुल, सुने, आज कोई 8-10 पार्टियां मिलकर उन्होंने अपोजिशन का ब्लॉक बनाया, ठीक है। उसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इसके अलावा शेर पावर बलोचिस्तान की पार्टी है। दुनिया को पता है, जितने उधर जलसा गांव में लोग होते हैं उनको पता होता है कि ये लोग क्यों आए हुए हैं। ये लोग कहते हैं हमने जितनी चोरियां की हमसे ना पूछा जाए, ठीक है ना। तो वो जी हाँ, चोरियां बचाने के लिए सही बात। कल तक जिसे गालियां देते थे, कल तक जिसे करप्ट कहते थे, चोर कहते थे, उनके साथ मिल गए। तो हम लोग दीन के लिए क्यों नहीं मिल सकते हैं? हम दीन के बिल्कुल लिए सही सारे बात, मसालिक सही क्यों नहीं बात। मिल राशिद सकते? भाई ठीक है, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। देखिए ना, ये Step by जब से step होगा पीटीआई की, राशिद भाई। हाँ, ये पीटीआई की हुकूमत आई है ना, वो संभलने का मौका ही नहीं इन्होंने अभी वो दिया जी है। हाँ, सही बात ठीक है ना। सही बात, अभी सही बात। साद भाई का जो हालात है, देखो 8 महीने हो गए हैं उनको, यानी जेल के अंदर। वो जब से पार्टी के सरबराह वो बने हैं तो 1-2 महीने ही तकरीबन 3 महीने 4 महीने वो रहे हैं बाहर। तो जब बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह इस पर भी काम होगा। सर पावर बनाएंगे तो बाहर आएंगे, वरना नहीं आने नहीं देंगे। नहीं, आ रहे हैं बाहर, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं बाहर, आ रहे चलो, हैं, आ रहे हैं, आ रहे राशिद हैं। भाई मैं ये अल्लाह ये अल्लाह चंद दिनों में, राशिद जी जी, चंद दिनों में बाहर आ रहे हैं। जी जी राशिद आ भाई रहे मैं आ आपको रहे जवाब देता हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जी, माफ करना। तो बात कर रहे थे अपना अल्लामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की। तो देखे जी बाबा जी व्हील चेयर पर थे, लेकिन सारी दुनिया ने बाबा जी को देखा। और जो लोग, आप मेरे भाई कराची से कह रहे थे कि वो लोग बाबा जी पंजाबी में बात करते थे तो लोगों को समझ नहीं लिए आती थी, लेकिन फिर भी कहते थे कि बाबा जी जो भी फरमा रहे हैं सच फरमा रहे हैं। और सही यही बात। हाल है कि अफ्रीका के लोग और उन ममालिक के लोग जिनको पता ही नहीं था कि पंजाबी कौन सी जुबान है, जब उन्होंने सही भी बाबा जी को देखा तो उन्होंने कहा कि बाबा जी जो भी फरमा रहे हैं ना, सच फरमा रहे हैं। सही बात। ठीक तो हो गया। बड़ी अल्लाह के ये यकीन करें ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। सही बात। और उसके बाद ये जो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये भी बहुत बड़ा तोहफा है पाकिस्तान जी के जी मुसलमानों के लिए। जी 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 जी, बहुत ये बड़ा वही तोहफा। सिलसिला जारी है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में चला था, जब मुसलमान कज़ाब उठा था। तो जी वहां जी से चलते 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 ये इधर लाहौर जो है, ये आपका मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन यहाँ तक जा पहुंचा। और फिर यहाँ से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जो है ना वो उठी, और उसने अलम जो है अकीदा खत्म नबूवत नामूस रसालत का उठाया, और सारी दुनिया में ये जो है ना ये पैगाम पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। और यकीन करें क्या साहब, बात आप है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बड़े खुशनसीब लोग हैं। पाकिस्तान के लोग देख- बड़े खुशनसीब लोग हैं। बेशक, अल्लाह बेशक। अल्लाह का देखें, आपका बहुत अब- बड़ा एहसान है ये। अस्सलाम आमीन। वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए मेरी बात सुने, वकील जो होते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के होते हैं, ठीक है। मुशर्रफ ने अदालतों पे हमला किया, वकील सारी पार्टियों के अपने मुफाद के लिए इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक डिक्टेटर को बिल्कुल। भगा दिया, ठीक है। तो हमें जरूरत है, मुसलमानों को भी इकट्ठा होने की जरूरत है। जी जितने भी हाँ। मसालिक हैं, नबी राशिद भाई, करीम राशिद भाई सल्लल्लाहु आपकी अलैहि बात वसल्लम- वो समझ आ गई है। मैं जी जी यही कह रहा हूँ कि जो अब जब वो बाहर आएंगे अल्लामा हाफिज साहब हिजवी साहब, ये ऑप्शन है। आप ये देखें कि वो जमात इस्लामी ने भी कहा है कि भी ताकत इस्तेमाल ना की जाए। इसी तरह मौलाना बिल्कुल फजलुर रहमान ने भी कहा है कि भी ताकत इस्तेमाल ना की जाए। वो तमाम उलमा अहले सुन्नत जो पीर साहबान है उन्होंने भी कहा है कि भी ये ना ताकत इस्तेमाल ना की जाए। तो अभी तो वो संभले ही ये नहीं है, वो पार्टी संभली ही ये नहीं है। उनके कारकुनान को जो वो सूरत हाल हुई है वो सबके सामने है कि भी इस जुल्म तरह से किया, जो है जुल्म अभी किया। बाहर आएंगे, अभी माहौल यानी खुला होगा तो इंशाल्लाह ये तमाम ऑप्शन है, इन पर जो है बातचीत हो सकती है। ठीक, राशिद भाई, बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, हाँ राशिद भाई, भाई। एक जी और जनाब। बात आपसे करनी थी, मगर ये जो हमारे शेख साहब है इन्होंने कड़ाका निकाला, तो हम भी थोड़ा कड़ाका निकाले जुबान में अपनी ना। जी जी जी, जी, एक मिनट है निकालिए, आपके पास जी, एक मिनट है, फिर इंशाल्लाह वो इजाजत वो चाहेंगे फिर। जी जी, वो करें, बात करें फिर। वो शेख साहब से भी वो तमाम से एक मिनट है ना। अच्छा, शेख साहब पंजाबी में या उर्दू में? जी जी, आप उर्दू में करें, पंजाबी में करें, वो कोई बात नहीं, वो करें, बात करें। चलो जी चलो जी पंजाबी में करते हैं, थोड़ी सी पंजाबी में सीख लेंगे ना, इसी तरह को अपना अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। जी 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 जी।
ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਜੀ ਲੋਕ ਜੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਝੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਬਾਤ ਸਹੀ ਬਾਤ ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਸਮਝੇ ਨਾ। ਮਗਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਹਾਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਕੋਲ ਤਾਵੀਜ਼ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਾਤ ਹਨ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਸਮਝੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾर्म ਤੇ ਆਏ ਨਾ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक हो गया पहले- ठीक हो गया इसको जी पहले- जनाब। जी। वो तमाम वो दोस्तों का जो है वो शुक्रिया। कल इंशाल्लाह 8 बजे जो है अल्ताफ भाई मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था। जी जी अच्छा, है, अल्ताफ भाई मेरी को समझ आई आपको पंजाबी की या नहीं समझ आई? जी जी बड़ी बहुत आ गई है, बहुत आ गई है। कड़ाकेदार समझ आई और कड़ा के कर देते तुझे जी। ठीक है जी जी साहब। अल्ताफ भाई मैं ना बात ऐड करनी चाह रहा था कि हमारी पार्टी जो है ना TLP, इसका जी, जी। मंशूर इलेक्शन कमीशन में जो जमा हुआ है, उस मंशूर पे कोई भी बंदा, कोई भी लीडर किसी और जमात का उस पे अगर TLP के साथ आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। हम ठीक अपने हो। नजरियात अपने मंशूर से हट के किसी भी जमात के साथ ना तो इलाज कर सकते हैं और ना ही हम किसी के साथ जो है ना अपना स्टेज शेयर कर सकते हैं। ठीक हो सही गया बात। ठीक 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 ठीक। जी वो शेख साहब आखिर में जनाब जी बस मैं है, कि अपने ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। मिसबा ना है मिसबा। ਮਿਸਬਾ माफ वाले क्या है? हाँ, जी जी ਮਿਸਬਾ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਮੁxtਲਿਫ ਸੁੰਨੀ ਉਲਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ। जी जी हर कोई अपने अपने वो पीर के पीछे है शाह साहब। ठीक हो गया। वो मुझे भी जहन में नहीं आ रहा कि मैंने क्या बात बोली थी, असल बात बोली थी पंजाबी में, वो मेरे जहन से भी निकल गई। उनने वो दरअसल ये है ना कि अल्ताफ भाई ने कहा कि इसके बाद शेख साहब आपकी बारी है, लेकिन वो जी, जी। जब फिर अल्ताफ भाई वो फिर बात उतनी देर में जेन से निकल गई। ठीक हो गया जी ठीक हो गया। दुरूद चलो, शरीफ पढ़े फिर आ से- जाएगी सर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु। ठीक हो गया जी ठीक हो गया जी। हमारे जो अमेरिका से वो दोस्त हैं क्या नाम वो बताया था जी, आप क्या कहेंगे आखिर में? हाँ सॉरी मैंने आगे चेंज। ये जो ठीक है जी, मिसबा भाई ने कहा कि ये जो हुकूमत है ये मंत्रों पे चल रही है। वैसे मैंने एक ट्वीट भी की थी कि वैसे जी, जब TLP ने नामूसे रिसालत मार्च शुरू किया है, खान साहब ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਲੱਭੇ ਗਾਲੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਹੈ। ठीक हो गया जी ठीक हो गया जी ठीक हो गया जी 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 सियालकोट से हमारे वो दोस्त जी जनाब आप क्या कहें जी? जी राशिद भाई नहीं बस मैंने वही कहा है कि मुत्तहिद हों और इंशाल्लाह अल्लाह करे राशिद भाई मुत्तहिद हों। इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह आपको बात बताता हूँ राशिद ठीक हो भाई, गया जी आपका ये मौका सारी मिल गया जी ऑप्शन अमेरिका ये सारी से ऑप्शनें सियासी पार्टी में मौजूद होती हैं, लेकिन जिस तरह अल्ताफ भाई ने कहा कि हमें तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। दरअसल बिल्कुल। अब तक आज के दिन तक TLP खुल के सियासत भी नहीं कर सकती, खुल के अपना मंशूर भी नहीं पेश कर सकती थी अवाम के आगे। क्यों? क्योंकि जरा सी बात होती थी तो TLP वालों ने चुक लिया। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮਾਇਓ ਕਰੈਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਜਾ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ TLP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। जी ਇਹ जी ठीक ਦਰਅਸਲ हो गया जी ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ठीक हो ਖੈਰ गया ਕਰੇ, ਬੈਨ ਉਤਰੇ, ਕਾਲਦਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ इंशाल्लाह, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ठीक हो ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। गया जी ठीक हो गया बहुत जी ठीक है